आपण मानके कौशल फोकस यूट्यूब चैनल स्वागत। आज्ञा माने इछन का बोलबम रो समिया बहुत टे शिव भक्त माने निजर मनस्कामना पूरण करवा के बोलबम जाउछन आर शिव मंदिर रे पानी ढालुछन। आमर पश्चिम ओडिशा रे बहुत टे प्रसिद्ध शिव मंदिर माने अच्छे जेन बाबद रे आज जन्मा सेथिले वीडियो के शेष तक देखुन और आमर चैनल के सब्सक्राइब नहीं करा बेले सब्सक्राइब कर देउन। आंबवनार केदारनाथ शिव मंदिर पश्चिम ओडिशार बरगढ़ जिलार प्रसिद्ध शिव मंदिर है केदारनाथ शिव मंदिर। ये मंदिरटा बरगढ़ सहर रु 40 किलोमीटर दूरे आंबवनारे अच्छे। ये मंदिर के बने थिले दक्षिण राय 1100-1200 ख्रीष्टाब्द। ये मंदिर रे सबु सोमवार बहुत भीड़ हेसी। बालुंकेश्वर शिव मंदिर पश्चिम ओडिशार आउ गोटे प्रसिद्ध शिव मंदिर है बालुंकेश्वर शिव मंदिर। ये मंदिरटा बरगढ़ रु 13 किलोमीटर दूर पलसगा गाँव रे अच्छे। ये मंदिर के चौहान राजवंश लोग बने थिले। मंदिर पाखे जीरा नद भी अच्छे। बरगढ़ आर सम्बलपुर अष्टसम मंदिर हिसाब से ये मंदिर प्रसिद्ध अच्छे। इछन का मंदिर के बहुत भक्त माने पूजा करवा के आसुछन। धवलेश्वर शिव मंदिर कलाहांडी जिला भवानीपाटना सहर नु 85 किलोमीटर दूरे थिबा आउ गोटे प्रसिद्ध भगवान शिवंकर मंदिर है धवलेश्वर शिव मंदिर। ये मंदिरटा गोटे पहाड़ उपरे अच्छे। से पहाड़ रु कालीगंगा झरना झरुछे। ये मंदिर पाखे पत्थर रे बनी थिबार पुन्ना मंदिर माने देखबा के मिलसी। प्रसिद्ध शिव मंदिर हिसाब से भक्त माने पूजा करवा के ई मंदिर के धाई आइसन। बेलखंडीर उमा महेश्वर शिव मंदिर भवानीपाटना 67 किलोमीटर दूरे थिबा आउ गोटे पश्चिम ओडिशार प्रसिद्ध शिव मंदिर है बेलखंडीर उमा महेश्वर शिव मंदिर। ये मंदिरटा तेल और उते नदी संगम जगार अच्छे। कहा जायसी ई मंदिरटा 1200 शताब्दी रे बनी थिला। कावड़िया बलवान भक्त माने 100 किलोमीटर रु ई मंदिर के पान ढालवा के धाई आइसन। सेथिर मंदिरटा बहुत प्रसिद्ध है। रानीपुर झरियाल शिव मंदिर पश्चिम ओडिशार आउ गोटे चर्चित शिव मंदिर है रानीपुर झरियाल शिव मंदिर। बलांगीर जिला बंगमुंडारो 15 किलोमीटर दूरे थिबा प्रसिद्ध शिव मंदिर है रानीपुर झरियाल। शिव शाक्त बौद्ध आर जैन धर्मर मिलन ठान। ऐतिहासिक 64 जोगिनी मंदिर इंद्रलाट मंदिर आर शिव मंदिर रानीपुर झरियाल देखबा के मिलसी। ई मंदिर के समतीर्थ भी कहा जायसी। इतार से बहुत टे छोट छोट मंदिर माने भी अच्छे। हजार हजार शिव भक्त आर पर्यटक माने ई मंदिर के पूजा करवा साए बोली आइसन। इछन का बोलबम समय रे ई मंदिर बहुत भीड़ रहुछे। हरिशंकर शिव मंदिर पश्चिम ओडिशार आउ गोटे प्रसिद्ध शिव मंदिर है बलांगीर जिला खपराखल ब्लॉक रो हरिशंकर शिव मंदिर। ये मंदिरटा 1400 शताब्दी रे पाटना रायजर चौहान राजवंश तैयारी करथिले। मंदिरटा गंधमार्दन पर्वत उपरे अच्छे। हरिशंकर मंदिर रे भगवान विष्णु आर महादेव पूजा पाइसन। गंधमार्दन पर्वत रु झरना 12 मास झरुछे जेन थिल्लाई भक्त आर पर्यटक माने गाधी करी इतार मजा नेसन। इछन का बोलबम समय रे कावड़िया भक्त माने 100 किलोमीटर रु चाली आसी करी हरिशंकर मंदिर रे पान ढालुछन। कुमड़ा पहाड़ शिव मंदिर पश्चिम ओडिशार आउ गोटे प्रसिद्ध शिव मंदिर है टिटलागढ़ कुमड़ा पहाड़ शिव मंदिर। सारा भारत रे टिटलागढ़ गोटे गरम शहर हिसाब रे फेमस। हेले चमत्कार कथा एटा जे टिटलागढ़ शहर रे खरा मासे तापमात्रा 40 डिग्री सेल्सियस थिया बेले कुमड़ा पहाड़ शिव मंदिर भीतर के गले एसी मेखान ठंडा लाग। सेथिर लाई ए मंदिर के बहुत भक्त दर्शन करवा के आइसन। शिवरात्रि रे बहुत भीड़ ई मंदिर रे देखबा के मिलसी। इछन का बोलबम लाई मंदिर रे बहुत भीड़ देखबा के मिलुछे। पतरा डैम जोगेश्वर मंदिर पश्चिम ओडिशार आउ गोटे प्रसिद्ध शिव मंदिर है पतरा डैम जोगेश्वर शिव मंदिर। नुआपड़ारो 20 किलोमीटर दूरे थिबा ई शिव मंदिर पाखे पतरा डैम अच्छे। जंग नदी बनी थिबार पतरा डैम संगे शिव मंदिर बहुत टे पर्यटक भक्त मान को ए पास के जीवा के बाध्य करसी।
এই মন্দিরের উপরে 3টা বড় শিবলিঙ্গ আকৃতিরে বনিছে। মন্দিরের ভিতরে পশবা আগনু বড় হনুমানর মূর্তি আছে। সূর্যোদয় আর সূর্য অস্তরে পতরা ড্যাম আর মন্দিরের দৃশ্য দেখবার লাগ থিসি। সেথিলে বহুত ভক্ত মানে এই মন্দিরকে পূজা করবাকে আইসন। সুবর্ণ মেরু মন্দির ভগবান শিবঙ্কর আউ গোটে প্রসিদ্ধ মন্দির হেলা সুবর্ণ মেরু মন্দির। এ মন্দিরটা সোনপুর সহরু 2 কিলোমিটার দূরে তেল নদ পাখে অছে। এই মন্দিরটা 17 শতাব্দীরে তৈরি হয়েছিলা রাজা বলিয়ার সিংহ দ্বারা। এই মন্দিরকে ভারতর 2 নম্বর বারাণসী বলে भी কুহযাইছি। উন্নত কারিগরিরে বনিথিবার এই শিব মন্দির বহুত হি কারণ লাগি ফেমস है। সেথির লাগি কাউড়িয়া ভক্ত মানে এই মন্দিরকে 100 কিলোমিটার আসিকরি পানি ঢালসন। গুড়েশ্বর শিব মন্দির পশ্চিম ওড়িশার সম্বলপুরে থিবা আউ গোটে জনাশুনা শিব মন্দির হেলা গুড়েশ্বর শিব মন্দির। এই মন্দিরটা সম্বলপুর সহরু 7 কিলোমিটার দূরে থিবা দুর্গাপালির মহানদী পাখে অছে। ভগবান শিবকে পূজা করা যাউথিবার এই মন্দিরে নিজের কারুকার্যর লাগি ফেমস। শিবরাত্রি আর বলবম টাইমরে এই মন্দিরে বহুত ভিড় হেসি। ঝাড়েশ্বর শিব মন্দির পশ্চিম ওড়িশার আউ গোটে চর্চিত ভগবান শিবঙ্কর মন্দির হেলা ঝাড়েশ্বর শিব মন্দির। এই মন্দিরটা ঝারসুগুড়া রেল স্টেশনরু 1 কিলোমিটার দূরে অছে। ঝাড়েশ্বর শিব মন্দির গোটে পুরনা শিব মন্দির কুহযাইছি। এই মন্দির পাখে ঝারসুগুড়ার জমিদার গোবিন্দ সিং পূজা করুଥିଲେ। 1916রে গুজরাতি কন্ট্রাক্টর এ পাখে মন্দির বনেଥିଲେ। মন্দিরে ভগবান শিব পূজা পাইবার সঙ্গে মা দুর্গাঙ্কর মন্দির হনুমান মন্দির অছে। তার সঙ্গে পাখে সুন্দর পার্ক भी অছে। বেশি করে শিবরাত্রি বলবম সমୟରେ বহুত ভিড়ে ভক্ত মানে আইসন। উষাকঠি শিব মন্দির পশ্চিম ওড়িশার সুন্দরগড়র আউ গোটে সুন্দর শিব মন্দির হেলা উষাকঠি শিব মন্দির। এই মন্দিরটা ওড়িশা আর ছত্তিশগড় বর্ডরে অছে। নিজের চমৎকার শৈলীর লাগি এই মন্দিরটা প্রসিদ্ধ অছে। বহু শিব ভক্ত মানে পূজা করবাকে এই মন্দিরকে আইসন। পশ্চিম ওড়িশারে আর भी বহুতটে শিব মন্দির মানে অছে, যেনতা কি সম্বলপুরর মানেশ্বর শিব মন্দির, বৌদ্ধর গুপ্তেশ্বর শিব মন্দির, সুন্দরগড়র ঘগ্রেশ্বর শিব মন্দির, ঝারসুগুড়ার পাহাড়ি মন্দির, অষ্টশম্ভু শিব মন্দির, বলাঙ্গীরর যোগীসড্ডার মহাদেব শিব মন্দির, খুজনপালি ধবলেশ্বর শিব মন্দির, সোনপুরর হরিহরনাথ শিব মন্দির এন্তা আর भी বহুত। আজ্ঞা মানে আজ এই ভিডিওরে পশ্চিম ওড়িশারে থিবা প্রসিদ্ধ শিব মন্দির বাবদরে জানলা। তেবে ভিডিও কেমতা লাগলা আর আপনার কেন শিব মন্দির অধিক ভাল লাগলা জরুর কমেন্ট করবে আর ভিডিওকে লাইক শেয়ার করবাকে नहीं ভুলবে।